السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، سمعنا في هذه الكلمة الحث على طلب العلم. Syekhina Dr. Al-Ustaz Al-Habib Abdul Rahman bin Toha Al-Habsyi memulai kalamnya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah itu Al-Ustaz Al-Habib Dr. Abdul Rahman bin Toha Al-Habsyi beliau mengatakan, sungguh telah kita mendengarkan di dalam majelis ini tentang bagaimana kita untuk semangat kita di dalam mencari ilmu. إذا أراد كل واحد مننا إن شاء الله أن يكون عالما فسيكون. Jika kita menghendaki diri setiap daripada kita untuk menjadi orang yang alim, maka kita akan bisa menjadi orang yang alim. الحبيب أحمد بن حسن العطاس يقول في كلامه: إن الله سبحانه وتعالى أوكل الإنسان إلى إرادته، فإن أراد أن يكون عالما كان عالما. Dan Al-Imam Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas mengatakan, Allah mewakilkan kepada setiap orang apa yang dia kehendaki. Kalau misalnya dia menghendaki ingin menjadi alim, maka sungguh dia akan menjadi alim. فترون من قبلنا جدوا واجتهدوا وقصدوا وأرادوا أن يكونوا علماء فكانوا ما شاء الله علماء، أمثال الحبيب أحمد بن عبد الله الكاف في هذه البلدة، العطاس أحمد بن عبد الله، أحمد بن عبد الله بن علي، أحمد بن عبد الله بن طالب بن علي بن حسن بن علي بن حسن بن عبد الله بن حسين بن عمر بن عبد الرحمن بن عقيل العطاس. هذا طلب العلم في حضرموت في الهجرين. Kita semua melihat daripada mereka orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, orang-orang sebelum kita, orang-orang salaf kita, dan bahkan di kota kita ini, di negeri kita ini terdapat beliau orang yang saleh, yaitu Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib bin Ali bin Hasan bin Ali bin Hasan bin Abdullah bin Husain bin Umar bin Abdul Rahman Al-Attas, yang mana kita saksikan di dalam diri beliau kesungguhan beliau di dalam mencari ilmu, kesungguhan beliau dalam mujahadah, dan dulu beliau belajar di kota Hijrain. هو مولود سنة 1255 في شوال 1255 للهجرة. Dan beliau dilahirkan di tahun 1255 Hijriah. أخذ في الهجرين عن أحدهم اسمه عبد الرحمن الكاف، وأيضا أخذ فيها أيضا على محمد بن حسن عبد الله بن محسن العطاس في وغيرهم من علماء وقته، ورحل إلى الحرمين أخذ عن سيد أحمد زيني دحلان، وكذلك أيضا محمد بن محمد العزب صاحب المولد، وغيرهم الكثير، حتى هاجر بعد هذا من بلاده أو من مكة إلى هذه البلد المباركة وصار علما دالا على الله فيها. Dan beliau Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Hattas sungguh telah mengambil daripada ilmu beliau orang yang banyak, sebagaimana yang kita ketahui Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas juga mengambil ilmu daripada beliau. Habib Abdullah bin Husain Al-Attas juga mengambil ilmu daripada beliau. Beliau yang belajar bermula belajar di Hijrah itu kemudian hijrah ke tanah Mekah. Beliau di sana bertemu dan belajar kepada Syekh Ahmad Zaini Dahlan dan juga kepada Imam Habib Muhammad bin Muhammad Al-Ahzab. Dan kemudian setelah itu kita bersaksikan di dalam hidup beliau adalah orang yang menunjukkan kepada kita semua dalan alal khair, petunjuk daripada kita akan kebaikan, dan pintu hidayah banyak muncul daripada beliau. لكنه أراد أن يكون عالما، فهل نحن أردنا أن نكون علماء؟ كيف هذه الإرادة؟ وما صدق هذه الإرادة؟ هل واحد يعني يريد شيء له علامات؟ في علامات إذا أنت تريد شيء، هل أقمت هذه العلامات؟ هل أنت صادق في هذه الإرادة؟ Tapi beliau ini mempunyai kemauan untuk beliau menjadi seorang yang alim. Tapi apakah kita ini mempunyai kemauan sebagai orang yang alim? Semuanya mempunyai daripada tanda-tanda kalau misalnya dia mengikat sesuatu. Kita semua kalau punya sesuatu mesti punya tanda-tandanya. Tapi apakah kita punya tanda-tanda daripada itu? إذا أردت أن تكون مثلا تبني بيتا، إذا أردت أن تبني بيتا ماذا تفعل؟ يا واحد جلس عند الطين وعند الحجر وهذا وينظر إليه، هل يبتني البيت؟ لا يبتني البيت. لما يريد أن يكون بيتا، أن يبني بيتا،
فعنده مخطط، لابد أن يعد المخطط، لابد أن يشتري الأرض، لابد أن يحضر المواد. أما بدون أن يحضر المواد، بدون أن يجد المخطط، يعني كيف أنت ليس صادق في إرادتك؟ لو كنت صادق لأخذت بالأسباب هذه. فكيف تريد تكون طالب علم وأنت تنام عن الدروس؟ تريد تكون طالب علم وأنت لا تحمل الكتاب؟ تريد تكون طالب علم وأنت لا تحمل القلم؟ تريد تكون طالب علم وأنت لا تسجل ولا تقيد المسائل والدروس؟ تريد أن تكون طالب علم ولا تسأل؟ كيف بتكون طالب علم؟ Dan semua daripada itu tuh mempunyai alamat ataupun tanda-tanda. Sebagai contoh, orang kalau mau membangun suatu rumah, dia harus mempunyai daripada tanda-tandanya. Tanda-tandanya apakah cukup? Misal kita cuma punya batu bata, punya semen, kemudian kita cuma tonton itu, kita akan melihat itu tiba-tiba rumahnya akan jadi. Tidak akan. Tapi apa yang kita perlu lakukan, kita perlu membuat takhtit ataupun kita perlu untuk perencanaan. Kita harus beli tanah dulu, mengumpulkan mawar ataupun benda-benda bahan-bahan yang perlu kita perlukan. Kita membeli ini, kita membeli itu, keperluan-keperluan yang diperlukan untuk membangun daripada rumah itu sampai terbangunlah daripada rumah itu. Nah, kita sebagai orang yang ingin mempunyai keinginan untuk menjadi orang yang alim, akan tetapi apakah kita itu tanda-tanda itu ada di dalam diri kita? Gak mungkin orang yang mau menjadi alim akan tetapi dia tidur di dalam daras. Gak mungkin orang yang mau menjadi alim akan tetapi dia itu selama di daras dia cuma tidak memperhatikan. Tidak mungkin mereka mau jadi alim akan tetapi dia malas-malasan. Tidak mungkin di dalam dia mau menjadi seorang yang alim akan tetapi dia tidak pernah mencatat masalah-masalah apa. Tidak mungkin dalam suatu dia mau menjadi seorang alim akan tetapi dia tidak bersungguh-sungguh. إذا وصلت إلى مستوى معين من العلم، طيب ما الذي وقفك في هذا المستوى؟ لماذا لم تطلب مستوى آخر بعده؟ أنت يشيلوك بالقوة إلى المستوى الآخر. إذا لم تطلب أنت، لماذا أنت وقفت هنا؟ لماذا لم تطلب مستوى آخر؟ لماذا لم تكمل مشوار العلم؟ من أنت الذي وقفت، لم يوقفك أحد. ولهذا استمر، غيرك استمر بطلب العلم وطالب المستوى الذي بعده وطالب المستوى الذي بعده ولم يشبع من طلب العلم حتى حينئذ صار عالما. لكن الآخر وقف هنا والآخر وقف قبل هذا المستوى. إذا من أراد أن يكون عالما عليه شيء واحد، أن يصدق في الإرادة. Ketika kalian untuk mencapai dalam suatu tingkatan, ketika kalian sudah merengkuh di dalam suatu tingkatan prestasi, akan tetapi apa yang kemudian kalian lakukan? Kalian berhenti di situ. Tuh, bukannya ada tingkatan yang lebih tinggi daripada itu? Kemana gerangan kalian semua dari tingkatan meneruskan untuk belajar selanjutnya? Kalian berhenti di situ, bukan seseorang yang menghentikan kalian. Tidak, jangan ambil alasan tekan seperti itu. Akan tetapi kalian sendiri yang menghentikan langkah kalian untuk menjadi orang yang alim. Kalau misalnya kalian itu sungguh-sungguh menjadi seorang yang alim, lanjutkan perjalanan keilmuan kalian. Ketika kalian sudah meraih suatu hal, lanjutkan lagi. Meraih suatu masalah, lanjutkan lagi. Sampai kalian kemudian sungguh menjadi seorang yang alim. Jadi pertanyaannya adalah apakah benar, apakah sungguh-sungguh daripada kemauan kalian untuk menjadi orang yang alim. وإذا الآن قلنا خلاص أردت أن تكون عالما، طيب ليش تريد تكون عالم؟ ما هي النية؟ لماذا تريد أن تكون عالما؟ لأجل أن يميزك الناس، لأجل أن يشار إليك بالبنان، هذاك عالم، هذاك عالم. لأجل ماذا؟ لأجل أن تحصل على المال، أنك تريد تتزوج وتبني بيت، وهذا ما في طريقة إلا أن تكون عالما. هل هذه نيتك في طلب العلم؟ Dan dikatakan bahwasanya ketika kalian kalau misalnya mungkin saya anggap ataupun kami anggap bahwasanya kalian semua punya iradah atau kemauan untuk menjadi seorang yang alim. Sekarang kita lihat, kita selidiki ketika kalian itu memang ingin untuk menjadi orang yang alim, apa yang kalian kehendaki ketika kalian itu ditunjuk ataupun dilihat bahwasanya kalian adalah seorang yang alim. Apakah kalian ini pengen ditunjuk ketika kalian tuh pengen menjadi seorang alim, kalian niat kalian adalah supaya kalian tuh dinikahkan dengan seorang ataupun kalian untuk mendapatkan suatu harta benda?
Seperti itukah gerangan niat kalian? هل هذه نية صحيحة؟ طبعا لا، لكن ممكن يكون عالم، ممكن يكون عالم، ممكن أن يكون عالم، لكن عالم ليس بنية، ليس مخلصا لله عز وجل. هذا العالم هو أول من يسحب إلى النار كما تعرفون في الحديث، سماه أيضا عالم، سماه هناك عالم، ما قالوا جاهل، ما قالوا أن هذا ما يصير عالم، هو صار عالم. قال هذا العالم أول من يسحب، العالم قال أول من يسحب إلى النار. قال أنا صرت عالم، قال أردت أن تكون عالم لأجل كذا وكذا، فقد قيل اذهبوا به إلى النار. Dan dikatakan apakah ini itu niat yang benar? Tentu saja bukan niat yang benar. Akan tapi bahkan ini niat yang akan menjadikan kalian ataupun kita semua akan didorong terlebih dahulu menuju api neraka. Mereka orang-orang yang alim, tapi tujuannya mereka akan niat-niat yang demikian, maka justru celakalah niat mereka itu dan akan didorong mereka, ditarik mereka awalan atau yang orang yang pertama ditarik ke dalam api neraka adalah mereka orang yang alim dan mempunyai niat yang jelek. Ketika dikatakan itu bukannya saya itu menjadi orang yang alim, ya itu menjadi orang yang alim dan sungguh telah engkau dapatkan apa yang engkau kehendaki, telah engkau dapatkan apa yang engkau cita-citakan ketika di dunia. Sekarang tinggal adabnya yaitu engkau diseret ke api neraka. كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما ما يسأل الله عز وجل العلم النافع. ما هو العلم النافع؟ هو الذي تكون عاقبته خير، الذي يعود عليك في العاقبة بخير. أما إذا عاد عليك بالنار، إذا كان العاقبة إلى النار وإن كان عالم وتعرف وتفسر وتقرأ وتحفظ وكذا، لكن العاقبة إلى هذا علم غير نافع. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa untuk berdoa, yaitu ya Allah karuniakan kepada kami semua ilmu yang bermanfaat. Apa gerangan ilmu yang bermanfaat itu? Ilmu yang membawa kita untuk kepada sesuatu, untuk menjadi akhir yang begitu baik. Apakah akhir yang baik ketika kita yaitu dengan dijebloskan ke neraka? Tentu saja tidak. Akhir yang baik bagi kita itu adalah ketika kita mendapat tempat yang kelak yang begitu mulia. Syaitan هذا عالم كبير. الشيطان هذا كبير العلماء ما نفعه علمه. في واحد ثاني اسمه بلعام بن باعورة، بلعام بن باعورة هذا عالم كبير، ولكن علمه ما هو نافع. ولهذا بعد الإرادة، صدق الإرادة، لابد من الإخلاص لله عز وجل في طلبك العلم حتى ما تتعب ويعني وتجهد نفسك كثير بلا فائدة. Dan sungguh kalau misalnya ditanya orang yang alim itu seperti apa, ya setan ini adalah termasuk orang yang alim. Setan ini orang yang alim loh. Kalau misalnya kita ketahui setan ini orang yang alim, maka tapi dia penghuninya neraka. Kenapa? Karena niatan ataupun apa yang dia miliki dari keburukan-keburukan. Maka sungguhnya mereka orang yang mempunyai niat yang demikian, sekalipun mereka menjadi orang yang alim, mengerti banyak hal, mengetahui masalah ini, mengetahui ini dan itu, akan tetapi justru dia adalah sedang mempersiapkan kecelakaannya dia yang pertama. بعضهم أبوه بغى يكون عالم، بعضهم أمه بغت تكون عالم، بعضهم أمه جابته إلى المعهد، بعضهم أمها جابتها إلى المعهد، بعض أبوه جابه إلى المعهد، لكن هو لو داخليا هو لا يريد السوق، يريد تجارة، يريد يأكل بس، يريد ينام. بعضهم جاء ما هو للعلم، بابا يأكل، بابا جلن، بابا رحلة كذا، هذا ما بيكون عالم. ولهذا لما نشوف اللي يتخرج ما هو كل الناس يتخرجون عالم، مو دجاج كله نذبحه وناكله، ولا يعني كل دجاج يسوي بيض في تحسن. هذا يخرج ليش؟ هذا ياكلان معا يشربان معا، هذا عالم هذا ما هو عالم، هذا تخرج وهذا ما تخرج، تعبوا مع بعض، درسوا مع بعض. لماذا؟ الله سبحانه وتعالى لا يخيب احد، لكن هو الذي لم يرد. Dan terkadang ada bapaknya yang menginginkan untuk anaknya ini menjadi orang yang alim, atau ibunya ini menginginkan untuk dia menjadi orang yang alim. Didatangkanlah dia untuk sampai ke pondok, untuk dimasukkanlah dia untuk masuk ke pondok. Akan tetapi si anak ini, si santri ini, ya sebenarnya dia nggak pengen ke pondok, dia pengen pergi ke pasar, dia pengen makan, dia pengen jalan-jalan, dia pengen ini, dia pengen itu. Dan sejatinya dia itu nggak pengen untuk dia itu pondok untuk menjadi orang yang alim. Dan terkadang juga orang-orang sebagian pada mereka itu mungkin makan bareng, lulus bareng-bareng.
Sebagian mereka orang yang lulus nggak menjadi orang yang alim, nggak mesti orang yang lulus itu menjadi orang yang alim, nggak mesti orang apa namanya telur yang kemudian telur yang keluar daripada ayam itu nggak mesti semuanya itu menetas. إذا نجرب الآن نخلص النية ونريد صح أن نكون علماء كلنا. إذا نريد أن نكون علماء لأن العلم ما له مستوى معين وما أوتيت من العلم إلا قليل. نستمر في طلب العلم حينئذ سنكون علماء. الإرادة والإخلاص لله عز وجل. وبعد هذا الله سبحانه وتعالى يقول يعني إذا أراد شيء الإنسان يكون كما أراد، يكون يعني على حسبه، كل ميسر لما خلق له. أنت إن شاء الله خلقت تكون عالما ستكون إن شاء الله عالما. ولهذا علينا أن نجد وأن نجتهد في تحصيل العلوم حتى لما يجي واحد يرانا يعرف أن هذا يريد أن يكون عالم. لكن شخص آخر لو على طول الأستاذ حقه دائما ما يعاتبه يقول له أنت تريد تكون عالم كيف؟ يعني دائما يعني أقرب توجيه الأستاذ يقول له أنت كيف تريد، أنت كيف تجيك، لماذا؟ لأنه يشوف أشياء ما هي موجودة على موجب الإرادة التي هو أرادها. Dan makanya kunci daripada kesemua yaitu yang pertama adalah ibadah, yaitu kemauan kita untuk menjadi orang yang alim. Bersungguhkanlah ataupun kalian bersungguh-sungguh akan keniatan itu, akan ibadah itu, bahwasanya kalian itu mau untuk menjadi orang yang alim. Yang kedua, niatkan itu semua dengan ikhlas, niatkan dia sidik sama Allah, niatkan dia sungguh-sungguh sama Allah, ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala itu kalau tidak ada ini, kalau misalnya manusia itu memang menginginkan sesuatu, Allah akan mudahkan di dalamnya. Dan kullu muyassar lima khuliqa lahu, semuanya itu akan dimudahkan sebagaimana Allah memang ciptakan untuk dia itu untuk itu. Dan insya Allah kita semua diciptakan Allah untuk menjadi orang yang alim. Dan demikian untuk kita itu kalau misalnya permasalahannya adalah satu, yaitu ketika kita itu hendak mau untuk iradah, kita menginginkan atau tidak. الأستاذ معين لك أو شريك لك، معين لك على الخير، يفهمك المسألة، لكن لابد من الجد والاجتهاد منك. الأستاذ لا يعلمك كل شيء، لا يمكن أن يلقنك كل شيء. أنت الآن لما تقرأ عن الأستاذ، العلم ما هو هذا الكتاب الذي تقرأه فقط. الكتاب الذي بتقرأه جزء محصور عبروا عنه بالكلمات، هذا يعطيك متن، يعطيك هذا، ما هو كل العلم هذا. هذه الكلمة الواحدة لها كثير من المعاني، لها كثير من الاستدلالات، لها كثير من الفوائد الأخرى، عليك أنت تستنبطها بعقلك. هذه الكلمة الصغيرة تخرج منها 3 فوائد، 4 فوائد، 5 فوائد، هذا يعود إلى ذكائك، إلى استنباطك. أما بس أنت بس تأخذ الكلام بس الذي جابه الأستاذ وما تفكر فيه، أنت مثلا واحد سألك ما هي نواقض الوضوء؟ نواقض الوضوء ما هي؟ ارجع للكتاب، قال لك لحم الجزور هذا من نواقض الوضوء، ارجع للكتاب، ايش قال لك؟ قال ما ندري، ما ذكروا في الكتاب. يعني ايش ما ذكروا؟ يعني ما هو من نواقض الوضوء. يعني الاستاذ غشك، هو اعطاك بعض وترك بعض، اعطاك الجميع. بما انه اذا ما في شيء موجود معناه انه ما هو موجود. حرك عقلك، حرك ذكائك، لازم تفهم، لازم تشغل الفهم حتى تكون حينئذ تستطيع أن تصل إلى العلوم. Dan Ustadz ini cuma bisa untuk mensupport kalian, atau dia mungkin menginginkan kalian untuk menjadi orang yang alim. Ustadz ini menghendaki kalian untuk menjadi orang yang alim. Ustadz ini menjadi support sistem kalian untuk menjadi orang yang alim. Tapi Ustadz tidak mungkin untuk memberikan talqin kepada kalian, untuk menyuapi kepada kalian terus menerus ini ilmu seperti ini, untuk menyuapi kita satu-satu ilmu yang dia miliki. Tidak mungkin Ustadz ini bisa seperti itu. Akan tetapi kita itu seyogianya kalian para thalabatul ilm itu yaitu memikirkan itu semua, mendalami itu semua, merenungi itu semua. Apa yang ada di kitab, satu ibarat yang ada di kitab ini
mungkin di dalam satu kalimat yang diterangkan Ustaz itu sebenarnya di balik itu semua punya banyak makna, punya banyak bagaimana istidlalnya, bagaimana cara mengambil dalil daripada itu, dari mana permasalahan di belakang itu, bagaimana permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul daripada permasalahan itu semua perlu untuk kita itu memikirkan itu, merenungi itu, memutalaih murajaah itu. Maka dikatakan ketika tolabul ilm ditanya apakah lahum jazm itu merupakan membatalkan wudu, tolabul itu mengatakan itu tidak disebutkan di dalam kitab. Loh, bagaimana tidak disebutkan dalam kitab? Padahal itu semua ada di bagaimana kita memikirkannya, bagaimana kita merenunginya, bagaimana kita berusaha di dalamnya. Ustaz tidak akan bisa selamanya memberikan kalian ilmu, akan tetapi wajib buat kita untuk mutolaah, belajar, berpikirlah kalian, belajarlah kalian, merenunglah kalian semua. عليك أن تطالع، لازم يكون مطالعتك أكثر من اللي تقرأها مع الأستاذ. إذا كان مطالعتك أقل وقراءتك مع الأستاذ أكثر، هنا ما بتكون عالم. لازم إذا تريد أن تكون عالم لازم المطالعة تكون أكثر، لأنه من الصعب أن يقرأ لك كل شيء الأستاذ، ما يقرأ كل شيء لك الأستاذ. الأستاذ يعطيك اصطلاحات، الأستاذ يعطيك مفاتيح، لازم تكون قراءتك أكثر. لما يعطيك متن أنت تقرأ الشرح، أنت لما تروح للشرح تقرأ الشرح كامل تيجي جاهز، شو معنى تقرأ عند الأستاذ بيعطيك بعض الكلمات، الباقي أنت الذي عليك أن تقرأ. حينما يكون مطالعتك أقل مما يعني ما أعطاك الأستاذ أكثر من مطالعتك، فهذا دليل على أنك يعني لن تحصل شيء بطلب العلم. Kita semua kalau misalnya murojaah kita atau waktu kita belajar itu lebih sedikit daripada belajarnya kita dengan ustadz. Kalau ustadz mau belajar dengan kita itu dengan waktu sejam, kemudian belajarnya kita itu kurang dari sejam atau bahkan sama dengan 1 jam ini, maka sungguh kalian tidak akan menjadi orang yang alim. Kalian kunci kalian menjadi orang yang alim yaitu ketika kalian belajar kalian lebih panjang, lebih luas daripada belajar kalian di hadapan ustadz. Ketika misal ustadz itu menerangkan, ustadz waktu kalian dengan ustadz akan sangat terbatas, akan tetapi murojaah kalian ini adalah kuncinya, belajarnya kalian ini adalah kuncinya. Mau kalian nggak untuk murojaah hal demikian? Ustadz ketika ustadz membacakan matan kepada kalian, maka kalian semua harus membaca syarah. Ketika ustadz membaca syarah, maka seyogianya kalian itu juga membaca hasyiah, dan demikian terus demikian, sehingga waktu kalian dengan ustadz itu terbatas, akan tetapi waktu kalian itu untuk belajar itu lebih luas daripada itu. الفتوح ما هو الفتوح؟ الفتوح هذا لما نسأل الله أن يفتح علينا، كيف نعرف الطالب هذا فتح عليه ولا ما فتح عليه؟ عندما تعلم، هل انتفع بالعلم الذي معه؟ هل عمل بالعلم الذي معه؟ هل يزيد علمه؟ هل بلغ العلم الذي معه؟ هنا لما جاء واحد تعلم وجلس في دكان يبيع ويشتري في الدكان، هذا دليل على أنه ما فتح عليه، ما انتفع بعلمه وما راجع العلم الذي معه. أما شخص آخر تعلم وزاد علمه، والعلم اللي معه هذا عمل به، والعلم اللي معه هذا أنفقه علم به الناس، هذا معناه أنه فتح له. فصار كل المسائل التي قراها مع الأساتذة صار يستذكرها، عادت عليه، تعود عليه، لأنها هي كيف أنت الآن المسألة تعود عليك؟ لما شيء يذكرك بها ترجع المسألة. أما إذا كان ما طرقت لها باب، ما طرقت لها سبب، ما ترجع هذه المسألة. فلهذا الفتوح هو الجواب عندك، هل انتفعت أنت؟ هل علمت؟ هل زدت علم؟ معناه فتح عليك، وماذا فلا. Dan sebagaimana Ustadz itu cuma memberikan kunci kepada kita, selebihnya kita yang membukanya, selebihnya kita itu yang akan menggerakkannya, kita itu mau apa enggak. Dan kemudian permasalahan selanjutnya itu adalah yaitu tentang futuh, dan bagaimana seseorang itu meraih futuh itu, bagaimana kita mengenali futuh itu. Futuh itu didapat atau dikenali dengan kita melihat orang itu mengamalkan daripada ilmu itu, orang itu semakin tambah ilmu-ilmu yang dia miliki. Kemudian orang itu menyampaikan dari ilmu-ilmu yang dia dapat, itu adalah makna ataupun ketika mengetahui itu dia mendapatkan futuh. Dan sebagian tolabah setelah mereka mencari ilmu, mereka cuma duduk di toko
dan dia tidak merojaah sama sekali, itu tanda-tanda bahwasanya dia tidak memperoleh wudu. Utuh itu didapat ketika kita itu menyampaikannya. Kenapa demikian? Ketika kita menyampaikan itu, maka kita akan merojaah masalah itu. Kita akan mengenang masalah itu lagi. Kita akan memikirkan masalah itu lagi. Dan sungguh itu adalah tanda-tanda bagaimana kita itu mendapatkan wudu. أخيرا نختم بالسؤال. قال تعالى واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا أنت الآن طالب علم ويمر عليك سنة ما تسأل، كيف طالب علم؟ سنة كامل معناه أنه ما يزيد علمك. هذا مثل الماء الراكد، مأوى الجن. الماء الراكد هذا مأوى الجن. يعني كيف سنة كامل ما عندك لا سؤال، أنا ما قرأت. معناه دائما السؤال هذا دليل زيادة بالعلم. قال ما حصلت. كيف ما حصلت؟ ما أنت لما أنت تجي بغيت أندومي موسم المحل هذا تروح لمحل ثاني، وبغيت بطارية للجوال ولا ذا ولا شيء تروح تسأل وتروح تتراسل إلى الصين وتجيبهم من الصين وكذا وكذا. طيب إذا كان العلماء بلدك مشغولين، البلد اللي بعدها واللي بعدها، طيب سجله اكتبه. إذا حد جاء اقتنصه راجع فيه. أما إنه طالب علم ما يسأل معنى هذا جامد، معنى هذا ما يزيد علمه. دائما بعضهم يظن أن السؤال عيب، لا، إنما دواء العي السؤال كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عندما تسأل معنى تسأل عن شيء لا تعرفه، لأنه في سؤال عناد، هذا غير محمود. تسأل عن شيء تعرفه، هذا غير محمود. السؤال أن تسأل عن شيء لا تعرفه، فإذا أعطيت الإجابة صرت تعرفه، أصبحت تعرفه، بمعنى أنه زاد العلم. وإذا كم سؤال معك معنى زاد العلم، معنى كل يوم يزيد علمك، كل يوم يزيد العلم. إذا ما في معناه ما في. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعيننا في طلب العلم، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. Dan yang terakhir yaitu yang pengen saya sampaikan kepada kalian, saya pengen nanya sama kalian ini. Kan dikatakan oleh Allah, tanyalah kepada ahli ilmu, kalau kalian nggak tahu tanyalah kepada ahli ilmu. Nah ini saya mau tanya sama kalian, selama setahun ini kalian itu pernah nanya apa enggak? Kalian itu pernah nanya sesuatu apa enggak? Kalau kalian setahun ini tidak pernah menanyakan suatu hal, maka ambil kabar kalian ini adalah bukan thalabatul ilm, bukan pencari ilmu yang sejati, tidak sungguh-sungguh dalam mencari ilmunya. Bahkan beliau mengibaratkan air yang genang, air ma'urokit atau air yang mengenang, itu diibaratkan ma'ujin atau air jin, air yang biasanya ditempati disemayami oleh jin. Nah ibaratnya kalian itu seperti itu. Kalau kalian selama kalian ini belajar atau selama di dalam suatu mudah kalian tidak menanyakan suatu hal, maka ambil kabar kalian itu laksana ma'urokit ataupun beliau air yang disemayami di dalamnya adalah jin-jin. Kalian apa yang harusnya kalian lakukan, yaitu terus untuk mencari tahu apa yang kalian tidak tahu, bertanya dengan apa yang tidak tahu. Tentu bertanya akan menanyakan suatu hal yang kalian tahu itu sesuatu yang nggak baik, akan tetapi carilah itu. Ketika kalian itu menginginkan Indomie masalah, kalian akan mencari di mana itu, kalian akan meminta di mana itu, kalian akan mendapatkan hal itu. Kalian ingin membutuhkan baterai, kalian akan pergi ke Cina untuk menghasilkannya dan seterusnya. Cari ke negeri seberang, cari ke negeri yang lain, cari ke tempat yang lain untuk kalian itu mendapatkannya. Maka sejatinya kalau misalnya kalian itu selama hidup kalian, selama kalian menjadi thalabatul ilm 1 tahun kalau kalian tidak menanyakan hal itu, maka sungguh kalian itu bukan mencari ilmu yang sejati. Maka sungguh tidak disematkan di dalam diri kalian yaitu predikat thalabatul ilm. Dan sebagian mengatakan bahwasanya orang yang bertanya itu aib. Enggak. Orang yang bertanya itu adalah bukan suatu aib. Aib itu adalah tadi orang yang menanyakan tapi maksudnya adalah untuk ngetes atau menanyakan sesuatu yang dia itu sendiri mengetahui hal itu. Imam Syafi'i akhad أيضا عن امرأة سيدتنا نفيسة أخذ عنها العلم وكثير من أهل العلم أخذوا أيضا عن النساء. حتى في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن كان بعضهم يقول في الحديث شيء، قال خذوا علمكم عن هذه الحميرة، يقصد سيدتنا عائشة.
فالنساء شقائق الرجال. الكلام هذا مو خاص للرجال، كذلك خاص للنساء، فهنا يكسبنا كالرجال. فالمرأة أيضا يعني واجب عليها أن تطلب العلم، إما من زوجها، من أبيها إلى زوجها، وإذا ما وجدت فيجوز لها أن ترحل حتى تتعلم الواجب العين. الأم هذه، البنت هذه والمرأة إذا تعلمت صار رباط في البيت موجود. Dan Imam Syafi'i diceritakan Imam Syafi'i itu juga pun beliau mencari ilmu dari seorang perempuan. Mana sebagaimana kita ketahui Imam Syafi'i ini mengambil ilmu daripada Sayyidah Nafisah. Dan bahkan baginda Nabi juga mengatakan bahwasanya hudu ilmakum min Humairah, atau ambillah ilmu kalian daripada Humairah ini, atau yang dimaksud adalah Sayyidatina Aisyah. Itu isyarat bahwasanya perempuan itu juga berhak untuk mendapatkan hal yang demikian. Maka bahkan ketika mereka perempuan pun harus punya kewajiban yang sama, harus punya porsi yang sama. Wajib bagi diri kalian untuk mencari ilmu, wajib bagi kalian untuk berusaha, wajib bagi kalian untuk belajar. Baik, misal kalian mulai daripada suami kalian kelak nanti, kalian cari ilmu daripada diri dia. Atau setelah itu kalau tidak ditemukan di dalam dirinya, maka cari itu dari ayah-ayahanda kalian semua. Sampai ketika itu tidak ditemukan, maka berhak buat kalian atau kalian juga untuk bisa untuk mencari ilmu dari orang yang di luar sana sampai terpenuhi daripada ilmu-ilmu yang bersifat sebagai fardu ain. والرجال رووا عن النساء. عن بعضكم حديث مثال سيدنا علي بن ابي طالب كرم الله وجهه روى عن أميمة بنت ابي لهب بنت ابي لهب، روى عنها حديث قال سيدنا علي عن أميمة بنت ابي لهب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذى حي بميت. ما استنكف سيدنا علي بن ابي طالب قال عن امرأة ولا جاء مباشر، سمع هذا الحديث من أميمة بنت ابي لهب قال لا يؤذى حي بميت. هذا الحديث رواه عنه. فلو جمعت لكم 40 حديثا ممن روى عن النساء كثير. إذن على النساء أن يجتهد في طلب العلم وفي التحصيل، لأنها إذا تعلمت المرأة صار كأننا جعلنا رباط في البيت، فهي الأم وهي الزوجة وهي الأستاذة وهي المربية، فسيكون هناك يعني نفع كبير وانتفاع بهذه المرأة الصالحة التي هي خير الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. Dan diceritakan juga Sayyidina Ali pun meriwayatkan suatu hadis, meriwayatkan suatu ilmu dari seorang perempuan, yaitu dari dalam suatu hadis dari Umainah bin Abi Lahab, yang mana beliau meriwayatkan hadis yaitu la yasuhayyun min mayyit, sehingga bukan suatu aib atau suatu kewajiban juga buat seorang perempuan untuk mencari ilmu, suatu kewajiban. Dan banyak mereka hadis-hadis yang diriwayatkan melalui jalur perempuan. Artinya apa? Perempuan ini juga punya kewajiban yang sama, punya andil yang sama di dalam pencarian ilmu, punya andil yang sama di dalam ijtihad atau sungguh-sungguh mereka di dalam ilmu. Dan bahkan kalau misalnya perempuan, setiap perempuan itu mempunyai ilmu, terselimuti di dalam jiwa-jiwanya yaitu suatu ilmu, maka akan dijadikan rumahnya itu laksana suatu riban. Rumahnya itu akan menjadi kayak seperti pondok pesantren. Jadi ibundanya ini akan menjadi seorang ustadzah, ibundanya ini akan menjadi murabbiyah atau pendidik yang sejati. Ketika perempuannya itu juga untuk mendalami di dalam diri dia akan suatu ilmu. Di dalam suatu hadis dikatakan bahwasanya dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah al-mar'atu sholihah atau perempuan yang salihah. Sayyidatuna Salma bint Ahmad bin Zain كان يقرأ عندها محمد بن زين بن سميد في كتاب عوارض المعارف للسهروردي. في كتاب عوارض معناه أن النساء أيضا علماء ويؤخذ أيضا عنهن، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في طالبات الرباط وفي طلاب الرباط. وأيضا نستسمحكم عذرا، أهلا وسهلا بمن يريد عندنا في رباط الحوطة من الطلاب والطالبات، من يريد يتعلم عندنا. إذا معه فلوس أهلا وسهلا، ما معه فلوس أهلا وسهلا، الرزق على الله. تمام. فإن شاء الله
يعني نقول لكم اهلا وسهلا من يريد يسافر معنا يعني بس ما يترك الرباط هنا يعني اول اهم شيء الرباط زايد يعني ما له يريد يذهب الى اليمن يتعلم مرحبا به نكون سعداء ان شاء الله بذلك ونتعاون مع بعض. صلى الله على سيدنا محمد. Sayyidah Salma bin Ahmad bin Zain itu juga beliau juga belajar getol di dalam belajar. Maka semoga kalian semua wahai talabat para santriwati yang hadir ini, semoga Allah memberkahi kalian semua. Semoga dijadikan kalian semua adalah orang yang alimah, orang yang solehah. Dan kami juga menyambut kepada Habib Salahuddin Ibn Alawi Al-Kaf untuk putra putrinya atau santri santriwatinya yang tidak ingin menghendaki untuk mencari ilmu di dalam ribat kami, ribat Khotoh Al-Fatah wal Imdad Ahmad bin Zain Al-Habsyi, untuk hadir bersama kami, untuk datang ke sini kemari. Kalau misalnya punya duit, ahlan wa sahlan. Kalau nggak punya duit, ahlan wa sahlan. Pokoknya insya Allah rizq min Allah, rezeki itu akan datang daripada Allah. Kami akan siap untuk menyambut daripada tulab, daripada Habib Salahuddin Ibn Alawi Al-Kaf. Kalau hendak pengen untuk belajar di sini, pokoknya beliau ngomong, pokoknya jangan